वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। चलते आरंभ करवा आमुख क्लास। एटा अलंकार बेस्ट इंपोर्टेंट अलंकार 10 मार्क ए पड़ो अलंकार। चलते आरंभ करवा। यार एक संज्ञा अलंकार संज्ञा सब देखीदे। संज्ञा न रखले क्वेश्चन लिखिए बने लॉन्ग क्वेश्चन मन न रखले चलते आरंभ करवा। साहित्य अलंकार कहले कौन बुझ? साहित्य अलंकार कहले काव्यर शोभा विधायक अर्थ को धर्म को बुझाए। द्वितीय क्वेश्चन शब्द अलंकार क्या कहुए? शब्द उपर गुरुत्व आरोप कर जो अलंकार सृष्टि हुए ताकू शब्द अलंकार कहुए। अर्थ अलंकार क्या कहुए? अर्थ उपर गुरुत्व आरोप कर जो अलंकार सृष्टि हुए ताकू अर्थ अलंकार कहुए। अनुप्रास अलंकार संज्ञा निर्देशकर काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत हेले अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत हेले अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार बोला छेका अनुप्रास बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसार बारंबार आवृत हेले छेकानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या कहुए? पर्यायक्रम हेउ बा न हेउ जेबे गोटे व्यंजन वर्ण वाक्य मध्य बारंबार उच्चारित होता है तेबे ताहाको वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहुए। तृतीयानुप्रास क्या कहुए? तृतीयानुप्रास अलंकार कौन? साधारणतः कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ प्रभृति मध्य जेकोसी स्थान उच्चारित व्यंजन वर्ण मानकर आवृत्ति को तृतीयानुप्रास अलंकार कहुए। लाट्यानुप्रास अलंकार कौन? शब्द अर्थ उभयंकर पुनरुक्ति हेबा सत्वे और से उभयंकर मध्य कौनसी तात्पर्यगत पार्थक्य थिले लाट्यानुप्रास अलंकार हुए। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या कहुए? पादर अंत व्यंजन और उपात्य वर्णर समता रही आवृत करागले अंत्यानुप्रास अलंकार कहुए। आद्य जमक पादर आरंभ जमक रहिले ताहाको आद्य जमक अलंकार कहुए। पादर आरंभ जमक रहिले ताको आद्य जमक अलंकार कहुए। मध्य जमक भिन्नार्थबोधक समचरित शब्दर पुनरावृत्ति पादर मध्य थिले मध्य जमक होता है। भिन्नार्थबोधक समचरित शब्दर पुनरावृत्ति पादर मध्य रही मध्य जमक अलंकार होता है कहुए। प्रांत जमक भिन्नार्थबोधक समचरित शब्दर पुनरावृत्ति पादर शेष थिले प्रांत जमक होता है। माଳ जमक भिन्नार्थबोधक समचरित शब्द समूह पाद मध्य मालबद्ध भाव थिले माଳ जमक होता है। सर्वजमक अलंकार कौन? पदर समस्त पादरे समान समान शब्द पृथक पृथक अर्थ प्रयोग करा जाइथिले सर्वजमक अलंकार हुए। श्लेष अलंकार केते प्रकार कौन कौन? श्लेष अलंकार 3 प्रकार सेगुड़िक अभंग श्लेष सभंग श्लेष तथा भंगाभंग श्लेष। उपमा अलंकार क्या कहुए? जहाँ विषय कहुए बा जो वस्तु को तुलना करा जाए उपमेय। उपमा अलंकार क्या कहुए? समधर्म विशिष्ट दुईटी भिन्न भिन्न जातीय वस्तुर सादृश्य कथित हेले उपमा अलंकार कहुए। समधर्म विशिष्ट दुईटी भिन्न भिन्न जातीय वस्तुर सादृश्य कथित हेले उपमा अलंकार कहुए। उपमेय क्या कहुए? जहाँ विषय कहुए बा जो वस्तु को तुलना करा जाए ताहाको उपमेय कहुए। उपमान क्या कहुए? जहाँ विषय जहाँ सहित उपमेय को तुलना करा जाए
ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନେ ରଖ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରେ ତାହା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ମାଳଜମକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମାଳ ଉପମା କୁହାଯାଏ। ମାଳ ଉପମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମାଳ ଉପମା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଥିରେ ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧର୍ମର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା କୁହାଯାଏ। ଲୁପ୍ତ ଉପମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲୁପ୍ତ ଉପମା କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍ଗରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆରୋପିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସାଙ୍ଗରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଗୋଟିଏ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ନିରୂପଣ କର। ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପଦର ସର୍ବତ୍ର ଯମକ ରହିଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ପଦର ସର୍ବତ୍ର ଯମକ ରହିଲେ ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମେୟ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ନା ପଢିକି ହେଲେ ଆଗରୁ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମା। ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ କେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ମାଳ ଉପମା ହୋଇଥାଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥନକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥନକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ କଥନକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅଭେଦ କଥନକୁ। ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।